ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସୁରଭି 2025 चली एसे विषयटी हूँ एकविंश शताब्दीर दक्षता विकास विद्यालय शिक्षार भूमिका। तेबे आम यह विषय किपर लिखा जाए ताहा आम जानिबा। तो प्रथम लिखिबा उपक्रम। एक शिशु जन्मे निर्मल निर्दोष एक खाली कागज पत्र परी से जेमिति लेखाजिब सेमिति हेब तार भविष्यत। एही कागज रे जीवनर रंग मूल्य और दक्षतार लिपि लिखे विद्यालय शिक्षा। शिक्षा हेउछि सही आलोक जहाँ अंधकार मन को उज्ज्वल करे। शिक्षा हेउछि सही अग्नि जहाँ मनुष्यतार बन्ही जलाई दिए। आजिर एही दुनिया हेउछि प्रजुक्तिर झड़ सूचनार विस्फोरण और परिवर्तनर अतल समुद्र। एठी से मात्र अभिरता बढ़ी पारे जे शिखिबाकु जाने, भाइबाकु जाने और सृजन करबाकु जाने। आल्बर्ट आइंस्टाइन का मतानुଯାୟୀ एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। विद्यालय मात्र पाठपढ़ा नुहे, यह मनुष्य गढ़िबार शिल्पशाला जही छात्र हृदबोध करे मु मो जीवनर निर्माता। समय सहित जे न चले सेमानकु समय पछकु ठेले। ଏହି एकविंश शताब्दी में जोठी ज्ञानर सीमा नहीं, जोठी प्रतिदिन नूतन आविष्कार नूतन चैलेंज आदि जन्म नेउछि सेठी विद्यालय होछि सही आधार जहाँ शिशु को शिखाए किपरि भाविबा, किपरि संप्रेक्षण करिबा, किपरि सहयोग करिबा और किपरि सृजन कर नूतन समय सह ताल दे चलिबा। भविष्यत सेमानक हाथ रही जो मैंने आज शिखिबाकु अभ्यास करती। सेहीपरि विद्यालय होछि आगामी एकविंश शताब्दीर जगत पई भित्तिभूमि जही दक्षता ज्ञान और मूल्यर समन्वय होछि सफल जीवनर सूत्र। जुगोपयोगी शिक्षा और दक्षता। शिक्षा हेउछि सही शक्तिशाली अस्त्र जद्वारा तुमे समग्र विश्व को परिवर्तन करिपारिबो। एहाको लिखिथिले नेल्सन मंडेला। प्राचीन कालर दक्षता वृद्धि निमित्त शिक्षार भूमिका अपरिहार्य। गुरुकुल शिक्षा आरंभ कर आधुनिक शिक्षा पर्यंत तत्सामयिक शिक्षानुष्ठान उत्सर्गीकृत यथा पुरातन जुगर धनुर्विद्या एवं वर्तमान कंप्यूटर शिक्षा। तेबे एकविंश शताब्दी मध्य आह्वान करे नूतन दक्षता विकास निमित्त नूतन शिक्षा को। एकविंश शताब्दीर जुग और दक्षता। ख्रीष्टाब्द 2001 रु आरंभ हो वर्तमान पर्यंत चली विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार जुग को एकविंश शताब्दीर जुग कहुए। यही जुग इंटरनेट, एआई, कंप्यूटर, मोबाइल और नूतन प्रजुक्ति विद्या कौशल उपर पर्यवेसित। यही जुगर आह्वान पलटि वैश्विक समन्वय, जलवायु परिवर्तन मुकाबला और परिवेश सुरक्षा। से यार मुकाबला निमित्त सृजनशीलता, समालोचनात्मक चिंताधारा और विभिन्न दक्षता उपर आमर सिद्ध हस्त आवश्यक। से कहुई दक्षता हेउछि सफलतार भित्ति जहाँ उपरे स्वप्न गढ़ा जाए। तुलना कले पुरातन समय दक्षता यथा घोषा पाठ, शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा, एकाकी शिक्षण, पुस्तक और कलापट उपर निर्भरशीलता, सीमित ज्ञान तथा निजुक्ति केन्द्रिक शिक्षा थिला। वर्तमान जुग बुझिबा, चिंता करिबा, डिजिटल ज्ञान, सृजनशीलता, दलीय शिक्षण, जीवन दक्षता एवं छात्र केन्द्रिक शिक्षा उपर गुरुत्वारोप करे। सेथिपई कुहाଯାଇଛି ज्ञान आमको आलोक देछि किंतु दक्षता आमको पथ देउछि। एकविंश शताब्दीर कौशल समूह। एकविंश शताब्दीर कौशल अत्यंत व्यापक तथापि यह तीनोटी वर्ग निम्नमते विभक्त करागला। शिक्षण कौशल, साक्षरता कौशल और जीवन कौशल। तो प्रथम आम जाना शिक्षण कौशल। यही कौशल जीवन और कार्यक्षेत्र में उन्नति आवश्यक मानसिक प्रक्रिया उपर ध्यान दि जाए यथा समालोचनात्मक चिंताधारा जहाँ को इंग्राजी में क्रिटिकल थिंकिंग कहुए। युक्तियुक्त भाव सूचना, युक्ति को आधार कर समस्या विश्लेषण और समाधान खोजा। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, बाक्स बाहर चिंता करने सह नूतन सृजन पर चेष्टित होगा। सहयोग, कोलाबोरेशन, दलगत कार्य तथा अन्य सह मिसी समस्यार समाधान खोजा एवं अन्य दृष्टिकोण को सम्मान देवा। जोगाजोग, कम्युनिकेशन, विभिन्न माध्यम यथा लिखित, मौखिक आदि व्यवहार कर चिंताधारा और सूचना को स्पष्ट कर प्रभावशाली भाव व्यक्त करवा। साक्षरता कौशल जहाँ को लिटरेसी स्किल्स कहुए। एथिरे निम्नोक्त साक्षरता को ध्यान दि जाए यथा सूचना साक्षरता, इनफॉरमेशन लिटरेसी, सठिक तथ्य खोजा, बुझेवा, व्यवहार करवा। मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी, सोशल मीडिया तथा विभिन्न माध्यम को बुझी सठिक भाव व्यवहार करवा। प्रजुक्तिगत साक्षरता, टेक्नोलोजी लिटरेसी, टेक्नोलोजी, आईसीटी तथा डिजिटल उपकरण को बुझी सठिक भाव परिचालन कर दक्षता हासिल करवा। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, एथिरे विभिन्न जीवन कौशल विकास पर ध्यान दि जाए यथा नमनीयता और खाप खुआइबा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टेबिलिटी, परिवर्तन पर प्रस्तुत रही नूतन परिस्थिति सह खाप खुआई पारिबार कौशल अर्जन करवा। उत्पादनशीलता, प्रोडक्टिविटी, प्रकल्प उद्योग परिचालना कर उत्पादन में अग्रणी होबार कौशल अर्जन करवा। नेतृत्व और दायित्व, लीडरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेतृत्व नहीं अन्य मानक मार्गदर्शन देवा एवं दायित्ववान होगा।
सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल सोशल एंड क्रॉस कल्चरल स्किल्स अन्यମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ମିଶିବା ସହାନୁଭୂତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଶଳ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ଦକ୍ଷତାର ଏଠି ଜିତିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ପଢ଼ିବା ମନେ ପକାଇବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଭାବିବା ପଚାରିବା ଓ ନୂତନ ଧାରଣା ଗଢ଼ିବା ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଜ୍ଞାନ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଆଜିକାର ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଏଆଇର ଜ୍ଞାନ କୋଡ଼ିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ମୋବାଇଲ ଚାଳନାର ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଏ ଯୁଗରେ କେବଳ ମୁଖଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯିବ ତେଣୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ଆଜିକାର ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବୌଦ୍ଧିକତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୂଚନା ନବସୃଜନ ନେତୃତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସମାଜରେ ବୃତ୍ତି ସୁଉନ୍ନତି ତଥା ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁକୂଳଶୀଳତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବ ସମୟ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ସମାହିତ କରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ ପରିବେଗ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ନୂତନତ୍ୱର ଆସ୍ପାଦନ କରାଏ ତେବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯଥୋଚିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ସମୂହ ୟୁଏନ୍ଇଏସିଓର ଏଜୁକେସନ 2030 ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ 90% ଭବିଷ୍ୟତ ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କୌଶଳ ଅଛି NEP 2020 ଭାରତର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଦି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ଉଦାହରଣ NITI ଆୟୋଗ 2024 ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 63% ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମାଧ୍ୟମ ତଥା ପରିବେଶ ଉପସଂହାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଜଳିଥାଏ ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ ଯାହାପରେ ହୁଏ ସମାଜର ଦୀପଶିଖା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚାହିଦା ହେଉଛି ବିଚାରଶୀଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ହୃଦୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆତ୍ମା ଏହି ତିନି ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଶିଶୁମାନେ ସମାହିତ କରିପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏ ଯୁଗ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକତାର ଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରେ ଏବଂ ମାନବତାର ହୃଦୟ ନେଇ ବଢ଼େ କମ୍ପ୍ୟୁଟର AI ରୋବୋଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ କେବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁତା ସହଯୋଗିତା ସହଭାଗିତା ମାନବତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ହେବା ଏ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ଆସ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚାଲି ଶିଖିବା ନୂତନ ଯୁଗର ନୂତନ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ ହେବା ଏ ଦେଶ ଏ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ମାନବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ସେହି ସୁଯୋଗ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିଖାଏ ସେ ବିଦ୍ୟା ନମସ୍କାର।